नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज यह भिडटी कुंभ राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कारण आज आम जाना कुंभ राशि व्यक्ति अक्टोबर मासटी केमिति कटिब। अक्टोबर मासरे कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्य केमिति रहिब, शिक्षा केमिति रहिब एवं आपणकर वैवाहिक जीवन केमिति रहिब एवं आपणकर भाग्य एवं कैरियर केमिति रहिब आउ आपणकर व्यापार बिजनेस केमिति रहिब जानिबा एही भिडियोटी रे कुंभ राशि व्यक्ति अक्टोबर मासर ए ठू जेड पर्यंत संपूर्ण विषय रे जानिबा। कुंभ राशि व्यक्ति माने दयाकरी ए वीडियो को थोड़े शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानिनेबा कुंभ राशि व्यक्ति अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति कुंभ राशि व्यक्ति अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर प्रथम गृह रे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर द्वितीय गृह रे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर चतुर्थ गृह रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति आउ आपणकर पंचम गृह रे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर अष्टम गृह रे विराजमान अछंती सूर्य बुध एवं केतु आउ आपणकर नवम गृह रे विराजमान अछंती शुक्रदेव। दर्शक बंधु एत थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम गृह को आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह माना जाई थाए आउ आपणकर प्रथम गृह रे शनिदेव विराजमान अछंती एवं जानि रखंतु जे शनिदेव बक्री स्थिति रे विराजमान अछंती। आपणकर स्वास्थ्य तो पूरा मास पर्यंत भल रहिबो किंतु शनिदेव बक्री स्थिति रे विराजमान रहिबा जगु आपणकर स्वास्थ्य को नहीं आपण माने अनेक चिंता मध्य करि पारंती किंतु आपणकर स्वास्थ्य प्रति अक्टोबर मासरे कोनोसी भी समस्या देखा देबो नाही कारण बुध एवं शुक्र निज राशि रे विराजमान अछंती। किंतु गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे मंगल पंचम गृह रे विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे आपण माने जेतिकी दरकार सेतिकी खाद्य खांतु, एक्सेस खाद्य खांतु नाही नहले आपणको स्टमक समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। किंतु आपणकर स्वास्थ्य पूरा मास पर्यंत आपणको पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी माननको पई अक्टोबर मासटी केमिति रहिबो। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी माननको पई एवं आपणकर पंचम भाव रे मंगल विराजमान अछंती एवं पंचम भावर स्वामी बनुछंती बुधदेव एवं बुधदेव आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती सूर्य एवं केतुंको सांगरे। विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे शनिदेव एवं शुक्रदेवंकर स्थिति आपणको पई अक्टोबर मासरे बहुत भल रहिबो एवं मंगल आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे बहुत इंटरेस्ट रहिबे एवं आपण माने मन ध्यानर सहित पाठ मध्य पढ़िबे एवं विद्यार्थी मानकर बुद्धि एवं ज्ञान मध्य बहुत भल रहिबो। किंतु खास करी विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे पंचम भाव रे मंगल विराजमान रहिबा जगु अक्टोबर मासरे विद्यार्थी माने कोनोसी लोकंकर कथारे किबा बुद्धि रे चालंतु नाही एवं आपणकर पाठ पढ़ा को नै जमा मध्य कन्फ्यूज होंतु नाही। केवल आपणकर पाठ पढ़ारे आपण माने विशेष ध्यान दियंतु। आउ जदि विद्यार्थी माने अक्टोबर मासरे कोनोसी जगह रे एडमिशन करिबा को चाहुथिले मध्य आपण माने करि परिबे। आपणको पई बहुत भल समय रहिबो कारण आपणको पई शुक्रदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिबो एवं आपणकर माइंड मध्य बहुत भल रहिबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन अक्टोबर 2024 रे केमिति रहिबो। सप्तम भाव होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव एवं आपणकर सप्तम भावर स्वामी बनुछंती सूर्यदेव आउ सूर्यदेव आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती किंतु सूर्यदेव नवम भाव को विराजमान करिवे 17 अक्टोबर को। कुंभ राशि व्यक्ति माने 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन को विशेष ध्यान रखंतु कारण 17 अक्टोबर पूर्वरु सूर्यदेव आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान रहिबे आउ अष्टम भाव को कुंडली पाई बहुत खराब माना जाई थाए एवं खास करी ध्यान रखंतु जे 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन रे छोट छोट कथा को नै जमा मध्य आर्गुमेंट करंतु नाही आउ ता सहित जिद्दी एवं क्रोध मध्य जमा करंतु नाही नहले आपणकर वैवाहिक जीवन रे छोट छोट कथारे बहुत बड़ समस्या सृष्टि हेइ जिवो एवं सप्तम घरर स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव रे विराजमान रहिबा जगु 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति मध्य विशेष ध्यान रखंतु कारण 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर लाइफ पार्टनर रो हेल्थ प्रति छोट मोट समस्या देखा देबार संभावना रही अछि किंतु 17 अक्टोबर परे आपणकर वैवाहिक जीवन आपणको पई बहुत भल रहिबो एवं आपणकर लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य मध्य 17 अक्टोबर परे पूरा मास पर्यंत बहुत भल रहिबो एवं आपणकर वैवाहिक जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक दुख कष्ट मध्य 17 अक्टोबर परे आपणको पई दूर होई जिवो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा सबुठु महत्वपूर्ण विषय रे आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो अक्टोबर मासरे।
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ରାଶିରେ ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଦଶମ ଘରକୁ। ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କାରଣ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିବେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହି କାରଣରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଏହି କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ନୂଆ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।